Lentala rin tanam ng Mr. Liwanag. Oh, mamulaklak na yun eh. Kalabasa. Oh, tinalang bulaklak rin kalabasa. Yes. Ayan, mapilan mo kung bulan ka yan. Sapak no rin. Bade, yan eh. Tinrim ko pa oh. Natino naman. Natina ako na naman pamburo. Oh, diba? Rin kayang yam-yam. Yes. Paninayin tala dayanin kayo. Oh, tinala sesela nakamu si tik 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 tik. Oh, ayan. Mamungan na lang. Oh, di ba? Oh, dito ako na yung kembut ha. Munorin na ako sa lingguli ngayon summertime. Ayan. Tapos yung kaya katamong wine grapes. May bunga na yan. Oh, di ba? Balo makasaya na kasi bimili doon yung kagaling timpama na nam. Sasaya na ako karenin kayong tanaman. Ayan, wine grape. Hindi naman kayang malunggay. Hopefully, tumubo na rin eh. Tapos bili ko lang kayong kilubale. Parang meron ulang bagya. Malunggay. Ayan. Kamatis, makabili lang mo ka rin kaya katandram. Kamatis. Bingkaya katamon chives. Ayan, chives. Kaya katamong onion. Ikuha ko na rin karelang liwang kay stem din. O diba? Onions. Yun naman nadwa kakaldo ay makakapag-trim. Gubat nero ko yung kaya kaming harap niya kalati. Ang gandiinan mo yung quarter down or whatever. Talagang bisa katali. Lunsot pa mo rin at lunsoting kay. Oh. Yung ganang dinat. Hining kaya katamong apple. Ayan, paninayan tayan dagol. Ayan naman yung kaya katamong apple. Crab apple. Ayan. At tinem bunga. Yehey! O, diba? Tinem bunga yung kaya katang apple. This is not wambugo apple. Ausan kaya wambugo apple pero naman wambugo apple ini. Kaya kitang according kitang kayang papila niya sa LMU. Crab apple yun. Apple yung mga alati pero wambugo kasi rin wambugo apple. Aliwala style. As in apple la talagang mga alati bala mo gala. Then crab apple lang talaga. Lentala po tang maragol na la. Ayan, the crab apple.